नमस्कार मु बंदना आपण मानक मो चैनल को स्वागत। आज आम प्रभु श्री जगन्नाथंकर जड़े बड़ भक्त तांकर जीवनी संपर्क रे आलोचना करिबा। से भक्त जे कि तांको भक्ति डोरी रे जगन्नाथ महाप्रभुंकर रथ अटकाई देथिले तांकर जीवनी संपर्क रे आज आम आलोचना करिबा। मु भावुची आपण माने निश्चित जानी सारिबेणी मु क्या संपर्क रे कहूची। से हो कहीं नुहंती, से होचंती भक्त कवि बलराम दास। तांकरी जीवनी संपर्क रे आज आम आलोचना करिबा। तांको से कौन लिखिचंती, से तांको जीवन रे कौन कौन सबू करिसंती इत्यादि इत्यादि सबू तांको जीवन संपर्क रे आलोचना करिबा। जिते बेले आमर संत साहित्य कथा उठे ना सेते बेले आमर पंचसखा गणों कथा ही मन पड़े। आमे प्रथमे जानिबा जे पंचसखा कहले कौन बुझंती। पंचसखा कौन? पंचसखा कहले आमे 5 जन सखा को बुझिबा। 5 जन सखा नाम हेउची बलराम दास, जगन्नाथ दास, अच्युतानंद दास, जसवंत दास आउ जड़े होचंती शिशु अनंत दास। एमानंक मध्यरु श्रेष्ठ एवं अग्रज हेउचंती आमर बलराम दास। से थिले जड़े संस्कारवादी संत। से निज संपर्क रे कौनसी भी सूचना प्रदान करि नाहंती। से गजपति महाराजा प्रताप रुद्रंक समसामयिक थिले बोली कहीं मत देइचंती। किंतु अच्युतानंदंक उदय कहानी अनुजाई से 1884 ख्रीष्टाब्द रे जन्म ग्रहण करथिले। तांको पितांक नाम थिला सोमनाथ महापात्र एवं तांको मातांक नाम थिला जम्बू देवी बा जमुना देवी। कहीं तांको माया देवी नाम रे भी जानिछंती। तांको पिता गजपति महाराजांक पाखरे मंत्री थिबारु जना जाए जे तांको 36 गुप्त गीतारु माने तांको पिता माने बलराम दासंक पिता महाराजा प्रताप रुद्रंक पाखरे मंत्री थिबार माने से समय रे प्रताप रुद्रंक तांको मंत्री थिले बोली 36 गुप्त तांकर लेखा 36 गुप्त गीतारु जना जाए। तांकर जन्मस्थान संपर्क रे सठिक तथ्य आज पर्यंत मध्य मिली पारि नाही। किंतु समस्तंकर भिन्न भिन्न मत रही। सेमानक मध्यरु रामदास बलराम को जन्म संपर्क रे मत प्रदान करी कहिसंती जे से पुरुषोत्तम क्षेत्र रे जन्म ग्रहण करिथिले। किंतु पुनश्च ईश्वर दासंक चैतन्य भागवतरु जना जाए जे तांको घर हेउची जाजपुर निकटवर्ती चंद्रपुर रे। से मंत्री पुत्र थिबारु बाल्यकाल उपयुक्त शिक्षा पाइथिबा मध्य मने हुए। तत्कालीन शिक्षित लोक माने वेद वेदांत भागवत आदि पाठ करुथिले। बलराम दासंक किंतु बलराम दासंक रचनावली जहाँ जना जाए ए सब शास्त्र रे से पांडित्य लाभ करथिले। से जाति रे शूद्र थिबारु तांकर स्वरचित जगमोहन रामायण तथा अन्यान्य रचना मानकरे से निजको शूद्र मुनि भाव रे दर्शाइछंती। बलराम दास जोगसिद्ध महात्मा थिबारु अन्यान्य 4 सखा तांको यथोचित सम्मान प्रदर्शन करुथिले। से 4 सखा किए कहले? से 4 सखा हेउचंती जगन्नाथ दास, अच्युतानंद दास, जसवंत दास, शिशु अनंत दास। एही 4 जन बलराम दासंकु ना सम्मान प्रदर्शन करौथिले बा सम्मान जनाउथिले। जगन्नाथ प्रभुंकर से थिले परम भक्त। से जगन्नाथ महाप्रभुंक सह लंका गमन करिथिबा एवं तांको रथ को भक्ति डोरी रे अटकाई रखिथिबा
ଇତ୍ୟାଦି ଅଲୌକିକ କାହାଣୀମାନ ତାଙ୍କ ଗ୍ରନ୍ଥମାନଙ୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ରହିଛି। ସେ ତାଙ୍କ ନିଜ ମୁଖରେ ବେଦ ବେଦାନ୍ତ ଆଦି ଶୁଣାଇ ପୁରୀର ଗଜପତି ମହାରାଜା ତଥା ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ପଣ୍ଡିତଗଣଙ୍କୁ ଚମତ୍କୃତ କରିଦେଉଥିଲେ। କେବଳ ଥରେ ନୁହେଁ, ଅନେକ ଥର ମହାରାଜାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ନିଜର ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଇଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବ ତାଙ୍କୁ ଥରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଚୈତନ୍ୟ ଗୁରୁ ମୋହର, ପରମ ଗୁରୁ ତୁମ୍ଭେ ମୋର। ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ପୁରୀକୁ ଆସିଥିଲେ, ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ 1509 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଯେତେବେଳେ ପୁରୀକୁ ଆସିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ହୋଇଥିଲା। ଦୁହେଁ ଭକ୍ତ ଓ ସାଧକ ଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନିବିଡ଼ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। ସେ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କୁ ଦୀକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ବଳରାମ ଦାସ ଗୃହୀ ବୈଷ୍ଣବ ଥିଲେ। ସେ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କଲେ, ସେତେବେଳେ ଗୃହ, ସ୍ତ୍ରୀ, ପୁତ୍ର, କନ୍ୟାଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ତ୍ୟାଗ କରି ସେ ଏକାକୀ ବାସ କରୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ ସହିତ ଆମର ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କର ପୁରୀରେ ଦେଖା ହୋଇଥିଲା ବା ସାକ୍ଷାତ ହୋଇଥିଲା, ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ସୁଧା ଭକ୍ତିର ସାଧକ, ଆମର ପଞ୍ଚସଖା ଗଣ ହେଉଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନ ମିଶ୍ରା ଭକ୍ତିର ସାଧକ। ଯେତେବେଳେ ଏ ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ ସହିତ ଆମର ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହୋଇଛି, ସେତେବେଳେ ଏହି ଦୁଇ ଭକ୍ତିର ମିଳନ ଘଟିଛି। ଯେହେତୁ ଆମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସର୍ବଧର୍ମ ସମନ୍ୱୟର ଦେବତା, ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ସବୁ କିଛି ଲୀନ ହୋଇଯାଇଛି। ତ ଆମ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସୁଧା ଭକ୍ତି ଏ ଜ୍ଞାନ ମିଶ୍ରା ଭକ୍ତିରେ ମିଶିଯାଇଛି। ତ ସେଇଠୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭକ୍ତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସେ ଭକ୍ତିର ନାଁ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ ମିଶ୍ର ସୁଧା ଭକ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର ରଚନାବଳୀ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି। ବଳରାମ ଦାସ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଗ୍ରନ୍ଥର ରଚୟିତା ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପ୍ରକାଶିତ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅପେକ୍ଷା ଅପ୍ରକାଶିତ ଗ୍ରନ୍ଥ ସଂଖ୍ୟାରେ ଅଧିକ। ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ଯେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥ ତାଲିକା ସଂଗୃହୀତ ହୋଇଛି, ତାହାକୁ କଦାପି ତାଙ୍କ ରଚନାର ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ତାଲିକା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ନପାରେ। ପୁନଶ୍ଚ ଏକାଧିକ ବଳରାମ ଦାସ ଥିବାର ଏବଂ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ସାରସ୍ୱତ ସାଧକ ଥିବାର ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ ମିଳେ। ପୁନଶ୍ଚ କେହି ନିମ୍ନମାନର କବି ବଳରାମଙ୍କର ପ୍ରସିଦ୍ଧି ସୁଯୋଗ ନେଇ ନିଜ ରଚନାକୁ ଜନପ୍ରିୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ବଳରାମଙ୍କ ନାମରେ ସ୍ୱଲିଖିତ ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ଭଣତି କରିଦେଇଥିବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏଣୁ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ନାମରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାଶିତ ଅପ୍ରକାଶିତ ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିଅଛି, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ବିଶିଷ୍ଟ ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡ଼ିକର ନାମ ହେଉଛି ଜଗମୋହନ ରାମାୟଣ, ବଟ ଅବକାଶ, ଭାବ ସମୁଦ୍ର, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ, ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା, ବ୍ରହ୍ମଗୀତା ବା ଗୁପ୍ତ ଗୀତା, ବେଦାନ୍ତ ସାର ଗୁପ୍ତ ଗୀତା, ବିରାଟ ଗୀତା, ଅମରକୋଷ ଗୀତା, ଦୀପ୍ତିସାର ଗୀତା, ଅର୍ଜୁନ ଗୀତା, ଜ୍ଞାନ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳମଣି ଗୀତା, ଗରୁଡ଼ ଗୀତା, ମନୁ ଗୀତା, ଗଜନିସ୍ତାରଣ ଗୀତା, ଗୀତା ସାର, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭୂଗୋଳ, ଶରୀର ଭୂଗୋଳ, ସପ୍ତାଙ୍ଗ ଯୋଗ ସାର ଟୀକା, ଗଣେଶ ବିଭୂତି ଏକ ଅଧ୍ୟାୟ, ମହାଭାରତ, ଜ୍ଞାନ ଚୂଡ଼ାମଣି, ମୃଗଣୀ ସ୍ତୁତି, ଦୁର୍ଗା ସ୍ତୁତି, କମଳଲୋଚନ ଚଉତିସା, ବାରମାସୀ, ରାମ ବିଭା, ତୁଳାଭିଣା, ମାଳଶ୍ରୀ, ଗୁପ୍ତ ଟୀକା, ସଭା ବିନୋଦ, ଭୂତକେଳି, ରସକେଳି, ବ୍ରହ୍ମପୁରାଣ, କୁରାଳ ପୁରାଣ, ପଣସ ଚୋରି, କଳି ଭାଗବତ ଇତ୍ୟାଦି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ମୋର ଭଲ ଲାଗିଛି, ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।